अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब की खूबसूरत बातों से। अस्सलाम वालेकुम साहब। शुक्र। बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, आप लोगों के दरमियान बैठ के मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ। हम भी जो साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं आता ही इसलिए हूँ कि आप मोहब्बतों के अंबार लगा देते हैं। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को सबको मुबारकबाद दूंगा, पाकिस्तान फाइनल में पहुँच गया है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। गैर मुबारक जी, गैर मुबारक। और एक और मैं पशीन कोई करके जा रहा हूँ यहाँ पे। ਐਡੇ ਫਾਈਨਲ ਜਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ इंशाल्लाह फाइनल भी जीत जाना जी इंशाल्लाह। और मैं इसमें यहाँ ये भी कहूँगा कि जड़े जड़े बंदे बाबर आजम पे तनकीद करते रहे हैं और फजूल और बेजा तनकीद करते रहे हैं, उनको चाहिए कि बाबर आजम को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांग लें, और अगर फ़ोन नंबर नहीं है तो मेरे को ले लो। चलो, आपके पास नंबर है बाबर आजम का? हो जी, मैं तो मुबारक देने से लभ्या सी। अच्छा, मगर मैं कह रहा कि जिन्होंने तनकीद की थी वो मेरे को माफ़ी मंगने से ले लेना। अच्छा। देखें, आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छा और बेहतरीन प्लेयर दिया है, और अपना गौरी साहब ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਉਹ LCC 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ FC ਕਾਲਜ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੌਰਲਾਈ ਰੋਡ ਤੇ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਯੂਸਲਿਮ ਕਲੱਬ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਏਡਾ ਕੋ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬੈਟ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਫੀ ਇਹ ਵੇਖ ਬੱਚਾ ਟੁਰਦਾ ਕਪਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ। सो अल्लाह पाक ने अगर हमें कोई बेहतरीन खिलाड़ी दिया है तो उस पर बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हौसला अफजाई करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए अपने हीरोज़ की। और जुनैद साहब देखें, मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, मैं हर गेम में दिलचस्पी लेता हूँ। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो इस वक्त पूरी दुनिया पे छाई हुई है। तो क्रिकेट में अगर आपके प्लेयर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके मुल्क की जो साख है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। खेलों के साथ तो चौधरी खानदान का पुराना ताल्लुक है ना, कबड्डी के फरोग में चौधरी साहब का बड़ा अहम रोल है। जुनैद साहब ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਲੁਕਦਾਰੀ जुनैद साहब ਨਾਲ प्यार है। जी। जुनैद साहब को मालूम है कि अल्लाह के फजल से मैं खेलों को की तरक्की और तरवीज के लिए हमेशा अगली सफ़ों में रहा हूँ। बिल्कुल। और जुनैद साहब इंशाल्लाह जिस तरह क्रिकेट में बेहतरी आ गई है, इसी तरह इंशाल्लाह हमारे मुल्क में भी बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। नाउमीदी गुनाह होती है और उम्मीद रखनी चाहिए। कबड्डी को भी मैंने बहुत सराहा है और इसकी बड़ी नुमाइंदगी की है, और अब क्रिकेट को भी इंशाल्लाह बहुत आगे लेके जाएंगे। बल्कि मैं तो सोच रहा कि इन्होंने दोनों गेमां मिक्स करके ना तो कोई नवी चीज़ सामने ले गई है। ठीक है, कबड्डਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਰ ਪਵਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਬੱਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਰ ਪਿਆ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਬੈਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੋਟੇ ਘਸਾ ਦੇਣੇ। ਐਸਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਲੰਗੋਟਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਬੱਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾਚੇਗਾ। जाफी बाबर आजम कबड्डर शाहीन अफरीदी। इंशाल्लाह कुछ करते हैं इस तरह का कि दुनिया में हमें अलहदा नजर आए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह क्रिकेट में अल्लाह ने बेहतरी कर दी है, इसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान पूरे में बेहतरी हो जाएगी। आप देखें ना जो ऐसा ये जो अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए हैं बाहर के मुल्कों में, वो आपके साहबजादे चौधरी सालिक साहब भी साथ थे, और चाइना ने हैवी सरमायाकारी का वादा किया है पाकिस्तान को। ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, सालिक साहब की वजह से किया, शहबाज शरीफ की वजह से नहीं किया। शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਣੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा, ਨਿਊ ਕੈਦ ਉਹਨੇ ਆ ਪੁੱਛਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ ਮੇਂ ਗੁਲਬਰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਂਪਾਂ ਪਹੁੰਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਚੌਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਦੇ ਛੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬੇਟਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੌਰਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਰਿਆ 'ਚ ਨਹਾਜ 'ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਬਣਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਸ਼ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਕੀਤੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੀ ਪੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ 'ਚ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ को अपना सालक को उन्होंने सीने से लगा के कहा बेटा तुम आ गए हो, बस बहुत है, इतना ही बहुत है। उन्होंने फिर शिवाजी शरीफ साहब को कहा कि शिवाजी साहब जिस बच्चे को आप साथ लेके आए हैं हुक्म करेंगे क्या बात है, हुक्म करें। ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਥੋੜੀ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਗੋਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਣ ਕੇ ਸਾਲਕ ਪੈਸੇ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲਾਵਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। कल को देना भी तो है ना, उनके यहाँ शादी होगी तो हमें देने पड़ेंगे। शादी नहीं यार, कर्ज भी होवे तो भी लिखी दे। अमानत अमानत। अच्छा देखिए, शुजात साहब को आवाम के मसाइल का कितना अदराक है, कितना ये दिल से महसूस करते हैं। जी जी। वो शहबाज शरीफ ने किसी मुलाकात में से पूछा आपकी सेहत कैसी है, तो जज साहब ने फौरी तौर पे कहा आप महंगाई कम कर दें, मेरी सेहत और अच्छी हो जाएगी। भुट्टो। मैं गया भुट्टो ने नहीं गया। देखें जुनैद साहब, बात ये है कि जब तक गरीब आवाम की नहीं सोचेंगे वाह जी, उस वक्त तक मेरा ख्याल है लीडर को बाहर निकलने का हक ही नहीं है। वाह रे वाह। अगर पाकिस्तान का लीडर अगर गरीब आवाम की नहीं सोचेगा तो गरीब तो बेचारा मर जाएगा। तो मैंने इसलिए उनसे कहा कि आप महंगाई कम कर दें, मेरी सेहत ठीक हो जाएगी। वैसे यार इस गल नूं ते चलो हो गई ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ। अच्छा जैसे ये फरमाएं कि राना सनाउल्लाह साहब ने आपके हवाले से ये दावा किया है कि परवेज़ लाई साहब ने आपसे मिलने की दरख्वास्त की है और आपने परवेज़ लाई को जवाब दिया है कि जिस दिन तुम्हें इमरान खान निकाल देगा ना उस दिन मिलूंगा मैं तुमसे। ये ठीक बात है? देखें ये गलत बात है। अच्छा। इस तरह मन घड़त बातें जो हैं ये और घर के हवाले से बना के पेश करना और ये बड़ी गलत बात है। वैसे तो मैं इसका माइंड इसलिए नहीं करता कि राना सनाउल्लाह माशाल्लाह लगता ही चुगलखोर पेंडू है। ये सेंस ही नहीं बनती कि आप किसी के घर की बात करें। बिल्कुल। परवेज़ लाई साहब जो हैं भाई हैं मेरे, हमारे अगर घरेलू कोई ऐसे आपस में हमारे कोई तनाज़ात हुए हैं तो उसमें दूसरों को
ڈسکس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. بہت اچھا. یہ وہ میرے بھائی کل بھی تھے, آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. واہ واہ واہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اور جنید صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ سیاست ہے, یہ جمہوریت اسی کا نام ہے. جس کا جس پارٹی میں جانے کو جی کرتا ہے وہ جائے. ہاں, میرے اپنے خیالات ہیں, ان کے اپنے خیالات ہیں, تو اس میں تنازع والی بات نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے شیخ رشید کا موقف ٹھیک ہے کہ چودھری برادران پوری گیم کھیل کے آئے ہیں اور وہ کبھی بھی پنجاب حکومت لوز نہیں کریں گے, چوہے شجاعت حسین صاحب بھی. دیکھیں گل یہ کہ صرف پنجاب حکومتوں کی کریے, وفاق چ بھی بیٹھے ہیں اللہ کے فضل. وفاق میں بھی ہمارے بچے وزیر ہیں, بالکل, اور پنجاب کی سرپرستی بھی ہمارے پاس ہے. تو سرپرستی کا سر میں مارنا ہے جنید صاحب. بات تو یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے, وہ بے شک گھر بیٹھ کے کریں یا کسی کرسی پہ بیٹھ کے کریں. اچھا جنید صاحب, آپ نے نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ فی الحال پاکستان نہ آئیں, یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہ تو ڈرا رہے ہیں ان کو. جنید صاحب یہ بات ہے, دیکھیں وہ بیمار آدمی ہے اور یہاں پہ سموگ پھیلی ہوئی ہے. اچھا. اور سموگ کی وجہ سے سموگ بندے کا گلا انج پھٹ رہی ہے جی ساؤتھ افریقہ والے کیچ نہیں پھڑتے. تو احتیاط کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی آج کل اس لیے بھی نہ ہے کہ بیاواں دا سیزن ہے, ایویں تھان تھان سے جا کے سلامیاں دینیاں پین گیاں. اور جنید صاحب اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ جنہیں ساڈے اللہ نے نام بنا دیتے ہیں, لاکھ روپے تو گھٹ سلامی دئیے تو لوگ سوچن لگ پہ پتہ نہیں غریب ہو گئے. اور تیسری بات یہ ہے جنید صاحب کہ سردیاں شروع ہوئی ہیں, گیس آن نہیں رہی, گیزر چلتے نہیں پے تھے, کتنے ٹھنڈے پانی نے نہان گئے. اتنے سونے گیزر چلن ڈے نے نہان اتنے آرام. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بااثر حلقے ہیں, ان کی طرف سے اس پہ تنقید کا ایک طوفان تھا جس کا اس نے نہ صرف مقابلہ کر کے اپنی پرفارمنس بھی دکھائی ہے بلکہ ایز کیپٹن بھی پرفارم کیا اور زبردست پرفارم کیا. بھائی جان, بہت سارے ویورز نے فرمائش کی ہے کہ عزیزی بھائی جان کا تھوڑا سا ڈانس ہو جائے پاکستان کے فائنل میں پہنچنے میں. ہاں ویسے کافی بابا بھنگڑا پاؤندا. بابر اعظم کے لیے کیا بات ہے, بابر اعظم اتنا فیورٹ ہوتا جا رہا ہے میرا یار. ویسے اس لڑکے نے حیران کر دیا ہے. یعنی دیکھو کہ زمبابوے سے جس ٹیم نے کٹ کھائی ہے وہ فائنل میں پہنچ گئی ہے یار. اور بابر اعظم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, بلکہ کہنا چاہیے ڈبل کریڈٹ اس لیے جاتا ہے کہ اس نے جو پرفارم کیا ہے وہ شدید کرٹیسزم کا ایک طوفان تھا اس کے اوپر. یعنی بااثر کرکٹ کے جو حلقے, سو کالڈ بااثر حلقے ہیں, ان کی طرف سے اس پہ تنقید کا ایک طوفان تھا جس کا اس نے نہ صرف مقابلہ کر کے اپنی پرفارمنس بھی دکھائی ہے بلکہ ایز کیپٹن بھی پرفارم کیا اور زبردست پرفارم کیا. میں یہ اس کا کہتا بڑا ہوں جی کہ جڑے صرف اپنے گھر دے بوئے کے کھلو کے انج کر رہے ہوندے نا. اوکے 1 منٹ, یس, وہ بھی اس پہ تنقید کرے. اچھا, عام طور پہ نا اگر کسی بالر پہ یا کیپٹن بالر بھی ہو اگر وہ, لیکن اس پہ تنقید ہو نا تو اس کی پرفارمنس اتنی زیادہ افیکٹ نہیں کرتی جتنی بیٹسمین کی ہوتی ہے. کیونکہ یہ مطلب فریکشن آف سیکنڈ کا معاملہ ہوتا ہے جہاں پہ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو آپ اچھی بیٹنگ نہیں کر سکتے, یعنی اچھی گیند کا انتخاب نہیں کر سکتے سٹروکس کھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے. لیکن بالنگ کم افیکٹ کرتی ہے, لیکن بیٹسمین تو پریشر میں آ کے اگر اس پہ پورے ملک میں تنقید ہو رہی ہو تو بیٹسمین کا اس پریشر میں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اس نے بار بار نکل کے دکھایا ہے, بابر اعظم نے بار بار اس پریشر میں سے نکل کے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ پریشر کا بھی بڑی اچھی طرح مقابلہ کر سکتا ہے. پھر رضوان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی آؤٹ آف فارم ہے اور پاکستان کا یہ اوپننگ پیئر ہی خراب ہے. دونوں نے ثابت کیا ہے کہ یار ہم ابھی بھی بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں, ثابت کر دیا انہوں نے. کیا بات ہے جی. بڑے بڑے لوگ جو کرکٹ کے خود ہیڈ ماسٹر ہوئے ہیں اور پوری دنیا پہ جن کے نام ہیں کرکٹ کے حوالے سے, وہ ان پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ بڑے کرکٹر ہیں.
बड़े क्रिकेटर। बाबर आजम के मुतालिक तो कहा जा रहा है जी कि ये दुनिया का बेहतरीन हाँ, और वो रहा है। वो देखो, किसी के बारे में कहना है कि जनाब ये दुनिया का बेहतरीन है, ये आपका बेहतरीन फर्क हो सकता है, इनका बेहतरीन मेरा, लेकिन वो रिकॉर्ड बताता है कि वो दुनिया का बेहतरीन है। उसके 1-2 रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन उसके अभी भी मेरा ख्याल दर्जनों की तादाद में रिकॉर्ड है जो अभी नहीं किसी ने तोड़े हुए, T20 में भी, वनडे में भी। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आप मानो इस बात को, आप कैसे इसे, वही गुज़िश्ता रोज स्टेडियम में किसी ने लिख के भी उठाया हुआ था कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। फॉर्म जो है ना ये होती रहती है, बंदा फॉर्म में आ गया नहीं, लेकिन जो उसकी क्लास है वो परमानेंट है, वो मुस्तकिल है। जो जिस क्लास का प्लेयर है वो मुस्तकिल है। इसलिए और बाकी लोग भी जो है ना जी, वो देखें जैसे हम तबसरा कर रहे हैं, भाई हम लोग क्रिकेटर नहीं हैं, मगर एज व्यूअर हम जो फील करते हैं वो उतना उस हद तक ठीक है। बिल्कुल। अब आप एक पूरे टेक्निकल हैंड बन के बैठ जाएं और आप कहें जी कि बाबर आजम, बस सब तो ये खत्म हो नहीं, गया। उसको किसी भी शख्सियत को, बैट्समैन को, और खास तौर पे पाकिस्तान के कैप्टन को अगर आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो है वो टारगेट कर लेते हैं ना, तो उसका परफॉर्म करना नामुमकिन हो जाता है। जब उसको पता हो कि यार 22 करोड़ अवाम मुझे गालियां दे रही है, खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं था, ये चंद लोग टीवी पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बैठ के इस तरह की वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है आप बाद में तनकीद, अगर आपको बहुत तनकीद आई हुई तो बाद में कर लेना यार, कहीं नहीं ये तनकीद जाती। अच्छा बाद में सर, कर ये लीजिएगा। सारी दुनिया कह रही है कि साउथ अफ्रीका ने मेहरबानी उनकी हमें पहुंचा दिया। ये बंदा पूछे कि ये पहली दफा हुआ है? हाँ, नहीं, ये जाहिर है कि जो टीम भी कई दफा होता है कि टूर्नामेंट्स में दूसरी टीमें परफॉर्म करके आप किसी के रहमो करम पे होते हो, सारे मुल्क इस तरह पहुंचते हैं। ये कहना कि पाकिस्तान, लेकिन यकीन पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है बीच में अप्स एंड डाउन का शिकार रही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान का कोई तुक्का लग गया है। जो हमने कहना जी के इंडियन 2-3 एंकर जो थे ना, जिन्हों का बड़ा कुत्ते नु मारन वाले रोड़े वो इस तरह पड़ गए थे एक अध मैच हारने के बाद पाकिस्तान की टीम को कि वो चाह रहे सन कि असी हुणे सानू कहो ते टिकटां दे जाइए वापसी। तो ठीक है, ये बताओ कि जो कुत्ते को रोड़ा मारा जाता है वो मुख्तलिफ होता है, वो रे की बजाय काफ से शुरू होता है, यानी कोड़ा। रोड़े अलग-अलग होते हैं ना यार। तुम्हें यार बजरी वाली दुकान पे खड़े तो ऐसे शुरू हो गए थे जैसे आप तते तवे के ऊपर मकई डालते हैं ना, में कोई 2 मिनट बाद मकई का इंजन करने लगते। बकायदा ये हो गया था उन एंकरों को। और मेरा दिल कर रहा था उनको फोन करके कहूं कि यार कद लई पे हमें साडे ते गुस्सा कर दियो, आपस एक दूजे नु चपेड़ा मार दो। गुस्सा चढ़ा हुआ है, हमने तो अजीजी खुशी चढ़ी हुई है तो आपस में मना लो। अजीजी, हमने तो हिंदुस्तानियों के घर में जाके बेशुमार कामयाबियां हासिल की हैं। हाँ जी, मेरा मतलब है कि ये गेम है। आप गेम में अगर इस तरह एक दूसरे का तवा लगाना शुरू कर दें या एक दूसरे पे किड निकालना शुरू कर दें तो इसका मतलब है आप नॉन प्रोफेशनल। नहीं, सोशल मीडिया पे मीम्स बनाना या जुमलेबाजी करना ये तो चलो डाइजेस्ट हो जाता है बंदे को, लेकिन जब कोई तज्जिया निगार बैठ के, कोई तबसरा निगार बैठ के यानी क्रिकेट का एक्सपर्ट बन के बात करता है और वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना अंदाज में बात करता है, वो बड़ी अचंभे की बात होती है, बड़ा अजीब लग रहा होता है। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में बात कर रहे हैं और मुंह टेप वाले गेंदर गए। अच्छा सर, हम जो 2 मैच हारे भी थे इंडिया से और जिम्बाब्वे से, वो लास्ट गेंद तक हाँ, उसमें भी लड़के आ रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ यकीनन एक अपसेट था जो सारी टीमों के साथ हुआ है। अच्छा, फिर गौरी साहब आप एक बात नोटिस करें कि विनिंग स्कोर समझा जा रहा है, वहां पे इतने रन्स रोक लेना ये बड़ी बात है। और फिर शादाब का जो रन आउट है वो भी कमाल है। तो पाकिस्तान को फाइनल में जो है वो अपनी ग्राउंड फील्डिंग जो है वो बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, ये बहुत जरूरी है। फिर इन दोनों के अलावा शाहीन शाह आफरीदी का वापस फॉर्म में आना ये भी बड़ी बात है, काबिल ज़िक्र बात है। अच्छा, फिर इस वक्त मसला ये है कि हम लोग जो हैं वो 92 के वर्ल्ड कप से मुमासलतें तलाश कर रहे हैं इसकी, और मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं और ज़ाहिर है कि काफ़ी सारी मुमासलत है भी है। आप ये नोट करें ना कि पाकिस्तान आज तक जो मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं उनके वर्ल्ड कप्स के फाइनल में 5 बार पहुंचा है और 4 बार जो है उसने न्यूजीलैंड को हराया। ये हमें न्यूजीलैंड में मिलता है हमेशा। 92 के सेमीफाइनल में हमें न्यूजीलैंड मिला था और हम वो वर्ल्ड कप जीते थे। ठीक है। अच्छा, उसमें भी एक दिलचस्प बात ये है
کہ اس وقت بھی 92 کے ورلڈ کپ میں بھی ہم پہلا میچ ہم میلبرن میں کھیلے تھے اور ہار گئے تھے. اس ٹورنامنٹ میں بھی ہم پہلا میچ میلبرن میں کھیلے اور ہار گئے ہیں. اس میں بھی آخری میچ میلبرن میں کھیلے تھے اور جیت گئے تھے. اس دفعہ بھی آخری میچ میلبرن میں کھیلیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ. اچھا سر سوری, وہ ہندوستان اپنے کراؤڈ کی بات نہیں کرتا, اپنے عوام کی بات نہیں کرتا کہ دنیا میں سب سے وہ کراؤڈ غلط ہے کیونکہ وہ آگ لگا دیتا ہے, میچ بند کرا دیتا ہے. ہمارے کہتا ہوں جی ایسا دنگا فساد ہوا ہے ان کے اسٹیڈیموں میں. کیسے لگتا تھا کہ یار کوئی کرکٹ میچ یا انٹرنیشنل گیم نہیں ہو رہی بلکہ کوئی ٹگیاں دی ریس ہو رہی ہے جہدے چ دو چوری پنڈ دے لڑ پے نے آپ. ہندوستان میں جب میچ ہوتا تھا تو ہمارے فیلڈر جو باؤنڈری پہ فیلڈنگ کرتے ہیں وہ ہیلمٹ پہن کے کرتے تھے, وہ چیزیں مارتے تھے. ہاں جی خالی بوتلیں مارتے تھے. دیکھو نا زیادہ تو خود کو خالی کا ہے کیونکہ محلے میں بھی لڑائی میں بوتلیں چل رہی ہو نا تو آوازیں لگاتا رہتا پریاں بلکہ جا کے اشتعال دلاتا ہے ایڈے تسی دلیر ہو تو پھر پریاں مارو. اچھا ویسے پاکستان نے فائنل میں پہنچ کے ایک بار ثابت کر دیا ہے جو عام طور پہ پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیم ایسی ہے جو کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور واقعی اس نے ثابت کر دیے. یہ ایک طرح سے تنقید بھی ہے اور یہ تعریف بھی ہے پاکستان کی. تعریف ان سینس کہ نیچے سے بھی اٹھ سکتی ہے اوپر کی طرف, اور تنقید یہ ہے کہ اوپر سے نیچے بھی یکدم آ جاتی ہے بغیر بتائے, بغیر انفارم. یار اپنے ڈاکٹر طاہر شہیر کی جو نظم ہے, سب سے ہلکی ثابت ہو یا سب کے اوپر بھاری, پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہماری. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. زیادہ تر مکڑیوں کی 8 آنکھیں ہوتی ہیں, کئیوں کی 6 آنکھیں ہوتی ہیں, اس لیے کبھی اس کے جالے کے قریب سے نہ گزرنا, وہ چاروں طرف سے مکڑی دیکھ رہی ہوتی ہے. اچھا پیارے بچوں, آج ہم اس بایولوجی یا زولوجی کی کلاس میں آج ہم اس مخلوق کا ذکر کریں گے جس پہ ایک بہت مشہور فلم بنی ہوئی ہے, بلکہ اب تو کئی فلمیں بن گئی ہیں. اچھا جی, اسپائڈر مین. آج ہم مکڑی کا ذکر کریں گے. واہ جی واہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکڑی کا جالا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے, بلکہ سورہ العنکبوت جن کے نام پہ ایک سورت کا نام ہے. اور یہ جو مکڑی کا جالا ہے یہ ایک پوری سائنس ہے. اللہ تعالیٰ کی صنعیت آپ کو اس میں نظر آتی ہے کہ یہ جو مکڑی کا جال ہے یہ ایک مکڑی کی کس لیے ضرورت ہے. عام طور پہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکڑی اس جال کے اندر رہتی ہے یا رہتا ہے مکڑا جو ہے, وہ ان کا رہائش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ورنہ تو وہ یہ کہیں نا کارنر والا جالا لینا ہے یا 5 مرلے کا جالا یا 10. بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. مکڑی کے جال کا واحد مقصد جو ہے وہ شکار پکڑنا ہوتا ہے. شکار کرنا بھی نہیں, صرف شکار پکڑنا ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی حیت دیکھیں, اس کی ساخت دیکھیں آپ مکڑی کی, کسی طور پہ بھی وہ اڑتی ہوئی مکھی, مچھر یا کوئی بھی انسیکٹ جو ہے وہ نہیں پکڑ سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے کہ اس کو یہ صلاحیت دے دی کہ تم اپنے گرد جال بنو, اور اس جال میں تمہارے لیے خوراک خود انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے, قدرت نے, کہ اس جال میں آ کے اس کی خوراک پھنستی ہے. مطلب جیسے مچھیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکا جاتا ہے, اسی طرح اپنا شکار پکڑنے کے لیے یہ جو سپائڈر ہے یہ جال بنا لیتا ہے. اور وہ جال بنانے کی اس کی جو رفتار ہے وہ حیرت انگیز ہے. سن رہے ہو زلفی, اب ذرا جالے کے قریب سے احتیاط سے گزر. اچھا آپ یہ سن کے مزید حیران ہوں گے کہ ایک مکڑی کو ایک ایوریج جالا بنانے میں جو وقت درکار ہوتا ہے وہ صرف 60 منٹ ہوتا ہے, یعنی 1 گھنٹے کے اندر وہ ایک پورا جالا بنا لیتی ہے. میں سمجھا مہینے لگ جاتے ہیں. نہیں, 1 گھنٹے کے اندر وہ پورا جالا بنا لیتی ہے ایک ایوریج سائز کا, ٹھیک ہے. اور دن میں کئی جالے بناتی ہے, کیونکہ ایک جہاں پہ اس کا شکار دستیاب ہوتا ہے جب وہاں پہ ہاتھ صاف کر لیتی ہے مکڑی, پھر کہیں اور جا کے جالا بناتی ہے. واہ, تازہ شکار پکڑتی ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ بیچاری تمہارے ذہن میں ہوگا کہ تازہ پکڑتی ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتی. ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਾਵੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ. اچھا آگے سے منہ ایسے بناتا ہے جیسے سیکٹری فوڈ ہے. پر یہ کیا باتیں کرتے ہیں, میں کب نکلوں گا ان لوگوں سے؟ ابھی نکل جاؤ, اس کی لگوائیں جی لیدہ کرسی اور جیا کے پرے جا کے بیٹھ جاؤ.
जिया को क्यों इम्तिहान में डाल रहे हो? सर स्पाइडरमैन की बात हो रही थी। स्पाइडरमैन की नहीं, स्पाइडर की बात हो रही है। स्पाइडर की मुझे बचपन में कहते थे स्पाइडरमैन। यार ये किस साइज का स्पाइडर है? स्पाइडर तो इतना नर्म और नाजुक होता है कि वो जो शिकार उसके वेब में, उसके जाल में आके फंसता है, उसको भी एज इट इज नहीं खा सकता। हालांकि जो शिकार फंसता है वो कोई बड़े साइज का मच्छर या बड़े साइज की मक्खी नहीं होती, इंतहाई छोटे साइज के, बिल्कुल जर्रा रत्ती बराबर आप समझ लें, सुई के नक्के के बराबर जो होते हैं कीड़े मकोड़े, वो उस जाल में फंसते हैं। उनको भी वो मकड़ी जो है, क्योंकि उसका मुंह इतना बड़ा नहीं होता तो वो निगल नहीं सकती, पहले उस पे केमिकल डालती है मकड़ी जो है, उसको यानी कीमियाई अखराज करके पहले उसको लिक्विड में चेंज करती है अपने शिकार को, फिर वो लिक्विड के तौर पे पीती है मकड़ी। और ये जो वो जाल बनाती है, ये भी अल्लाह ताला के क्या निज़ाम है कि उसके पेट से सिल्क निकलता है, ठीक है, रेशम निकलता है उसको, और बाहर निकलते ही वो सॉलिड तार की शक्ल इख्तियार कर जाता है और वो पूरे का पूरा वो जाल बन जाता है उससे। और फिर इसके अंदर एक और सलाहियत है कि इसकी जुबान जो है इसके पैरों में होती है, अगले 2 पैरों में होती है, इसकी आंखें भी इसके पैरों में होती हैं मकड़ी की। हाँ, मकड़ी की। मकड़ी के आमतौर पे आपने सुना ही होगा कि उसकी 8 आंखें होती हैं, ज्यादातर मकड़ियों की 8 आंखें होती हैं, कईयों की 6 आंखें होती हैं। इसलिए कभी जो है, सही कह रहे हैं कि कभी उसके जाले के करीब से ना गुजरना, वो चारों तरफ से मकड़ी देख रही होती है। सर अगर उसकी जुबान उसके पाँव में है फिर तो वो गर्म जमीन पे चल ही नहीं सकेगी। उसकी जुबान भी बड़ी गर्म होती है ना। अच्छा, मकड़ी को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत भी दी हुई है कि वो ना सिर्फ मतलब छत पे, दीवार पे या सरफेस पे चल सकती है, बल्कि वो पानी पे भी चल सकती है। पानी पे तैरती नहीं है, पानी में पानी के ऊपर ऊपर चल सकती है, बल्कि भाग सकती है बहुत तेज रफ्तारी के साथ। और ये वजन तो इतना होता नहीं कि वो बीच में वो सिर्फ उसने टच करना है, ठीक है। और ये जो उसकी जुबान जो है ये उसके पैरों में होती है। उसकी वजह ये है कि जब वो अपना शिकार दोनों पैरों से पकड़ती है तो पहले टेस्ट करती है, तो टेस्ट करने के लिए जो उसकी टांगे हैं उनमें उसकी जुबान होती है, टेस्ट बर्ड्स भी उसकी टांगों में होते हैं। और वो छोटे छोटे उस पे अगली 2 टांगों पे बाल होते हैं, जिन बालों की मदद से वो छत पे रेंगती हुई आपको नजर आती है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये है कि ज्यादातर मकड़ियां जो है वो अपना पुराना जो जाला होता है वो खुद खा जाती हैं। यानी वो बेच के बर्तन नहीं लेती है, अपना घर जो है पूरे का पूरा खा जाती हैं। वो इसलिए कि वो प्रोटीन से बना होता है, सिल्क जो है प्रोटीन से बना होता है, तो वही जो प्रोटीन जब खा जाती हैं तो वही दोबारा जाल बनाने के वही रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो सकता है अगला जाला बनाने में। अच्छा, वैसे ये ज्यादातर जो बंद जगहें होती हैं जहाँ पे आना जाना नहीं होता इंसानों का, ये वहां पे ज्यादा जाले लगे हुए नजर आते हैं, घरों में नहीं इतने नजर आते। अच्छा, ये हमारी एक खाम ख्याली है कि मकड़ी जो है वो बड़ी तादाद में आमतौर पे नहीं होती हमारे दरमियान। कहा यह जाता है कि 1 एकड़ रकबे पे 55 लाख मकड़ियां होती हैं दुनिया में, ठीक है। और इसी तरह देखा जाए तो एक घर में औसतन जो है वो 30 मकड़ी के जाले होते हैं, यानी हर आपको कमोबेश एवरेज लगाएं तो 3 फुट के फासले पे एक मकड़ी नजर आ जाएगी आपको। अब मेरा ख्याल है बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती, मगर पेटियों के नीचे या बेडों के नीचे इधर उधर लगे होते हैं छोटे छोटे जाले। सही कह रहे हैं आप। सर जी, मकड़ी जो होती है ये इंसान के लिए खतरनाक भी होती है, नुकसानदेह भी होती है। ये असल में जो मकड़ी के बारे में, मकड़ी के साथ जो एक खौफ का आंसर है ना, ये इन्हीं मूवीज की वजह से ज्यादा है। और एक उसकी जो हैयत या उसका जो स्ट्रक्चर है वो जरा डरा देने वाला है। 8 टांगे, और अगर उसको बड़ा कर दिया जाए तो उसके साथ खौफ आ जाता है। लेकिन जो मकड़ियां हैं वो 99.9% जो है वो इंसानों के लिए बेज़रर होती हैं, इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कोई 1-2 स्पीशीज ऐसे हैं, मकड़ियों की अक़साम हैं जो अगर, लेकिन वो बहुत रेयर है जो इंसानों के लिए नुकसानदेह, और वो भी सिर्फ स्किन डिजीज की हद तक है, इससे ज्यादा नहीं। ओहो सर, मुझे तो पहले स्किन का बड़ा मसला है। नहीं, वो तुम्हारी स्किन पे अगर अल्लाह ना करे फिरेगी तो उसे भी स्किन का मसला हो जाएगा। सर मैं इसको जुगत का जवाब नहीं देता, ये बासर लोग हैं। अच्छा, बासर लोग जो है पहले अगली किताब में बैठते थे, आज पीछे बैठे हो क्यों? इनके दादा अबू नैब में पकड़े गए। बस सर साड़ियां बंदूकां फड़ियां गई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रिश्ते कराने वालियां भी नहीं थी होती, खास तौर पे अपने ही घर में से कोई खाला, फूफी, चाची, ताई
کو کہہ دیتی تھی کہ نہیں وہ منڈے واسطے وہ فلانا جڑا ہے اس کا رشتہ دیکھ لو. بالکل بالکل. یار آج کل شادیوں کا دورہ ہے, تو میں سوچ رہا تھا کہ یاد ماضی میں کچھ ایسی باتیں سنائی جائیں, آج کل کی نسل کو یاد کرایا جائے کہ وہ ہلکا سا حریان ہوں. اچھا ابھی رشتے کرانے کا انداز بدل گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ میرج بیورو کی طرف جاتے ہیں, یا بڑے بڑے جو ہیں رشتے کرانے والے بڑے پڑھے لکھے اور ماڈرن لوگ وہ آگے ہیں اس کام میں اور بے پناہ پیسہ لے رہے ہیں. اور اکثر و بیشتر تو اب بچے ماشاءاللہ اتنے خود مختار ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو کرنا ہی نہیں پڑتا رشتے کے لیے, کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. بالکل ٹھیک بات ہے, خود ہی فرمائش کر دیتے ہیں کہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو انٹی سلمہ کی بیٹی ہے, انٹی سلمہ کی بیٹی بھی کم ہی کہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ یہی بتاتے ہیں. اس دن فنکشن میں جو میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی نا پاپا, بس وہ دیکھ لیں کیسی تھی. پاپا صرف آگے سے اتنا کہتا بیٹا تم نے دیکھ لی ہے تو کافی ہے, میں نے اب کیا دیکھنی ہے, تم نے دیکھ جو لی ہے اب تو ان میں دریا کھاتے ہاتھ تیرا اپنی ساتھ. تو وہ دور بدل گیا ہے, بہت ہی انداز بدل گئے ہیں. پھر میں سوچ رہا تھا کہ ڈیمانڈز بے پناہ بدل گئی, بے پناہ ڈیمانڈز بدل گئی ہیں. حیران ہو رہا تھا میں سوچ کے کہ کتنا بھولا اور پیارا زمانہ تھا, اور کتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی تھیں. پہلے ہم اگر رشتہ کرانے والوں کے حوالے سے سوچیں تو پہلے کوئی یہ رشتہ کرانے والیاں بھی بعد میں آئی ہیں. یہ جو خواتین ہیں رشتے کرانے والیاں پہلے شروع ہوئی تھی نا جی, اب تو بات بہت بڑھ چکی ہے. وہ رشتے کرانے والیاں بھی نہیں تھی ہوتی, خاص طور پہ اپنے ہی گھر میں سے کوئی خالہ پھوپھی چاچی تائی کو کہہ دیتی تھی کہ نہیں وہ منڈے واسطے وہ فلانا جڑا ہے اس کا رشتہ دیکھ لو. اور پھر تقریباً نا جی جاننے والوں میں ہی ہو جاتا تھا. اچھا اگر کسی دوسرے گاؤں میں رشتہ ہونا ہوتا تھا تو وہ اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے کہیں ایک کوئی اس گاؤں کی بچی اس گاؤں میں بیائی گئی ہے, وہ رشتہ داری کے چکر میں یا کسی حوالے سے ادھر گئی ہے بیاہ کے, تو اس نے کہیں بتایا کہ ساڈے پنڈ چ ہے جے ملک صاحب انہاں دا منڈا بہت چنگا جے, وہ دیکھ لو اپنی بچی واسطے. مطلب اس طرح کا ہوتا تھا. حالانکہ ملک صاحب کے بچے نے اس عورت کو صرف گرمیوں کا نیا سوٹ لے کے دیا ہوتا ہے, اس لیے وہ سارے علاقے میں ملک صاحب کے بیٹے کی تعریفیں کر رہی ہوتی. انہیں پین پرا بنے نے تو آندھی جی میرا پرا بڑا چنگا ہے. میرا مطلب ہے بڑے معصوم دور ہوتے تھے کہ اس طرح نا جی دیکھ بھال کے آپس میں ہی, جو دیکھا بھالا ہی ہوتا تھا, دیکھ بھال کے نہیں دیکھا بھالا ہی ہوتا تھا لڑکا, تو وہ اس کے ساتھ رشتہ ہو جاتا تھا. اب وہ سارا کچھ بدل گیا ہے, اب بہت بہت دور لوگ نکل گئے ہیں اور وہ لسٹیں لے کے پھر رہے ہیں رشتے کرانے والے, اور وہ بتاتے ہیں پھر کہ کیا سٹیٹس ہے اور کیا ڈیمانڈز ہیں اور کیا اپنا ان کے ہاں سہولیات ہیں. اچھا اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیمانڈز کیا ہوتی تھی. ہائے 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 پا جنید, ہاں مجھے یاد ہے ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ انہاں دا بیڑا پکا ہوئے. کہ گھروں میں خواتین کو اکثر سارے سین میں ہر 3-4-5 مہینے بعد لیپ کرنا پڑتا تھا مٹی کا خواتین, اس لیے لوگ کہتے تھے کہ ساڈی کڑی نو تے لیپ نہ کرنا, بیڑا پکا ہو, صحن پکا ہو. پھر ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی, ہاتھ والا نلکا نہ ہو, ٹوٹی لگی ہو. جی کہ وہ ہاتھ والا نلکا جو ہوتا تھا نا, وہ ہینڈ پمپ جسے ہم کہتے تھے, وہ گیڑ گیڑ کڑاک 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 کپڑے دھونے خواتین نے, پھر برتن دھونے خواتین نے, ادھر ہی سارا گھر جو ہے وہ صاف کرتی تھی, اسی ہینڈ پمپ کو گیڑ گیڑ کے بچے نہلاتی تھی. بڑکے خامد بھی نکر پا کے نلکے تھلے بیائی جاتا گیڑو نلکا جی. اور گوگے بڑکا جو کوڑ خامد ہوتا تھا وہ تو بیتی بھی کر دیتا تھا, یور دی گیڑ کر کو گیڑیا نہیں چاہتا. یہ تو ورگا بندہ اپنی بیوی نو کہنا گرم پانی نہیں آن ڈیا وچوں, گرم پانی کتوں آنا. بندہ پوچھے ہینڈ پمپ دے تھلے کو چولہا لگا. تو یہ بھی پوچھا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں نلکا ہے یا ٹوٹی, یعنی نلکا نہیں ٹوٹی ہے ان کے گھر میں, پائپ میں پانی آتا. ہاں ٹوٹی والا نلکا ہے جی, یہ بھی پوچھا جاتا تھا. مطلب انتہائی معصومانہ ڈیمانڈ ہوتی تھی لوگوں کی, اور زیادہ سے زیادہ بہت چھلانگ لگاتے تھے نا جی. تو یہ دیکھ لیتے تھے کہ
अपना रोटी छोटी खाते हैं ना, तंगी तो नहीं है। बस और फिर एक ख्वाहिश सबकी होती थी और वो देखा भी जाता था कि मुंडा नशा तो नहीं कर रहा। उस वक्त चूंकि ये बहुत ही गलत बात समझी जाती सब्र किया थी, अब जाता भी है। समझी जाती अब है, भी गलती है। मगर ये है कि उस वक्त ये एक दो चीजें बस देखते थे और उसके बाद फिर सबसे अहम बात जो होती थी ना जी, वो ये पूछने जाते थे लोग मोहल्लेदारों से कि ये शरीफ लोग हैं या नहीं। कैसे हैं ये लोग? और जो मोहल्लेदार होते थे वो इंतहाई ईमानदारी के साथ वो सोची पड़ जाते थे, वो बाकायदा ईमानदारी से जवाब देते थे। उनको ये जहन में होता था कि हमारी भी बेटियां हैं, हमने अगर किसी को गलत इन्फॉर्म किया तो वो हमारी बेटियों के आगे हमारे यहाँ बिल्कुल हर बंदा ये कहता था, एक दूसरे के साथ डिस्कस होती थी, बल्कि कई दफा ये बात झगड़ा भी पकड़ जाती थी कि वो उन्होंने आके आप लोगों से पूछा है तो आपने हमारे मुंडे का, वो कहते थे कि भाई हमने ईमानदारी से जवाब देना है, हम क्यों किसी को गलत इन्फॉर्म। बिल्कुल कई लोग कहते हैं सी भरावा तू अखा मीट के कर, मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, वो जो अच्छा बच्चा होता था उसमें बाकायदा लोग फिर कोशिश करते थे, सवाब समझते थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये जो सारा काम होता था ना जी रिश्ते कराने करने का, वो बाकायदा स्वाब समझ के किया जाता था। अब तो लोग कह देते हैं ना जी ऐसी कादली पुराई आग छाल मारी, मुंडा उन्हों दा कुड़ी उन्हों दी अल्लाह ना करे कल कलां को कोई ऊंच नीच हो गई तो ऐਵੇਂ हमारा भी नाम आएगा कि इन्होंने रिश्ता करवाया था। हालांकि जो ये कह रहा होता था ना कि जी मुंडा होना था कुड़ी होना थी, वही बंदा शादी में प्लेटों में इतना ज्यादा जर्दे का ढेर लगा के भाई उस वक्त इतनी लड़की उनकी लड़का उनका, तुम किस चक्कर में जर्दे का ढेर लगा के बैठे हो। और बकायदा लोग ना जी ये ईमानदारी के साथ सवाब समझ के काम करते थे बिल्कुल कि भाई अगले की बेटी है या उनका बेटा है, उसकी शादी होनी चाहिए। और लोग इसमें बाकायदा मुखलिस भी नजर आते थे, ईमानदार भी नजर आते थे और इंतहाई जिम्मेदार भी नजर आते। अजीज इन 25-30 सालों में तो बहुत ही चेंजिंग हुई है। ऐसी चेंजेस आ गई हैं कि रिश्ता कराने से लेके आप डिमांड तक पहुंचे तो अल्लाह माफी दे, डिमांड ही यहाँ पे ऐसी हैं। अब तो लोग पूछते हैं जी गड्डियां कितनी हैं और कौन कौन सी हैं और वो उनका कारोबार क्या है और मंथली इनकम कितनी है उनकी, और लड़का जो है उसका हिस्सा है बीच में उनके कारोबार के, या वो अलहदा काम करता है। अगर अलहदा काम करता है तो फिर कितना कमाता है, और अगर वो हिस्सेदार ही है सारी फैमिली में तो फिर इसको कितना मिलता है। अब तो ऐसे हिसाब करते हैं ईमान से जैसे उनके को पार्टनर है। फिर सारा कुछ डिसाइड करके, और बच्चियां अल्लाह ताला सबकी बच्चियों का अपनी हिफाजत में रखे, इज्जतों से नवाजे और बड़ी खुशियां दे। अब बच्चियां भी खुद शामिल हो गई हैं, अल्लाह ताला रहमत रखे, वो डिमांड्स में शामिल हो गई हैं। वो खुद कह देती हैं कि नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे। ये मेरा ख्याल है कि जो बुजुर्ग हैं उनको चाहिए कि इस तरह की तरबियत रखें बेटियों की, कि उनको ये बताया जाए कि बिल्कुल ठीक है, ये उसके पूछे बगैर बिल्कुल ना करें रिश्ता, बिल्कुल ना करें, ये सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बच्चों की रजामंदी जरूरी है, मगर ये है कि ये जो ख्वाहिशात का अंबार है ना बच्चों के दिलों में, इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको कंट्रोल में रखना चाहिए कि अल्लाह पाक इज्जत दे बस, और अल्लाह पाक आपको खुशियां दे। वो कोई पता नहीं आपके जाने के बाद उस घर में कितना चार चांद लग जाए। बिल्कुल आप क्यों घबराती हैं? अगर आप देखते हैं कि अच्छा बच्चा है, नेक है और शरीफ आदमी है और अपना पढ़ा लिखा है, काम काज कर रहा है, तो अल्लाह ताला उसको तरक्की दे देता है। बेशक ये तो बात की बात है ना, शायद आपने अपना नसीब लेके जाना है तो उसको भी भाग लग जाने। आप अपने नसीबों पे और अल्लाह ताला की रहमत पे तो यकीन रखें। नाज़रीन, ये था आज का हाल, और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ आप किसी से भी एड्रेस पूछें तो वो ये जवाब देगा कि 2 गलियां आगे जाके बाएं तरफ मुड़ जाइएगा, वहाँ किसी से भी पूछ लीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।